Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Суроб ҳастам дар хизмати шумо. Дар ин аввор якчанд мошинои беҳтарин аст, тамошо кунед. Бовар дорам ҳаматонда маъқул мешавад. Агар барои мошини шуморо чихол дар кор бошад, ҳатман ба магазини Автолайф биё. Ҳама намуди чихолҳо ҳаст, аксессуари мошину, монитор, дигар чизо дар магазини Автолайф шумо метавонед дарёфт кунед. Номери ма дар рӯи экран аст. WhatsApp дорем. Нашо чихол аксессуари магазин дар WhatsApp муроҷиат кунед. Марамат ин абу ам BMW бародаро, BMW семёрка соли 2018 свет сафед. Марамат салом шак мегирам, салом шак тамошо кунед. Шанс ластянаш бақагия. Ина наворотош старт-стоп коби лук дора, панорама нестай потолокш, сиденьё лифт, обогрев пешқафо, дарош худаш намекаша. Ишам $45,000, номер ака 92 001 0001. Camry ду бародаро 2009 сол, объемш 2.5 SK, бензини холия, инак тамошо мекунем. Солона ҳуҷҷат тонировка дора. Асосияни балонош ҳама ҳуҷҷатош, солонаи тонировкаш ҳам, ҳуҷҷатои солонаш ҳам. Нагахи бошам мебинем бинен. Электропакет. Чорта электропакет афтем, коробкаш автоматай, мултирули як тарафа дора, монитори заводской на салонаш. Машинчаи тозак, бензини холия. Иша чанд тарафта сяка? Ишам 120, а? Номро я бор дига меги? 988 00 36 90. Намарамат занг бизанед када чахчах кунед. Зафир аве бародаро 2006 сол, объеми 2 қати, инак тамошо мекунем. Хоб рафтем. Ин системаи балонош 4 та балон нав дора. Инак салоншо бинен. Баъз мебинем аммаша. Инак салоншо бинен бародаро. Краскаш зур ягон ҷо задаги хиркадаги надора. Заводской краска хишай мега. Ахибош ҳам электропакет. Дата зелики дополнительный дига ҳам дора. Панорамаи болош. Салоншо бинем. Хоб 4 электропакет, мултирул дора, коробка автомат. Консайнаш яхчан кор мекунад зур. Я панорама. Запаска ҳам дора? Запаска ҳам дошта. Састани зури бад, ягон ҷо задаги хиркадаги надора. Чандта гуфте сира? 85 та мега. Ка бо муомила мешава? Номро табгу? 91 91 20 80 88. 91 20 80 88 нагема меша 92 95 66. Аҳа. 92 95 66. 92 95 66. Гирифтам номериш кадам ҳама короша кадам ака. Ховардамш. Ягон мақсад ҳуҷҷатша солона кадаги ёли просто навоз духай. ҳуҷҷатша солона ҳуҷҷат дорам. Гирифтам вазичан таровкаша гирифтам. Бародарама ҳами як дафта пеш гирифтам, ҳами бозорда ҳами ҳафта қати ҳафта гузашта хов айна бозорда. Мақсад нархиш кадам надодамш кан тарак
میتونیم که هفته دیگه را ببینیم که الله با برکت میتونه میگذره. این زنگ زنه کده خیلی باید گون چی معامله میکنه ماشین خرو 995 63 995 نکسی باردارو 94 سال خب یک شش بیومش یک تماشا میکنیم یک چند ماه دیگه اوجا دوره دروش ایس محکمه خیلی نشون کنم اعتمازی کراسکش خیلی سبز سفید نیست کمتر زرچای چورت الکترا پاکت коробкаш механик магнитофон дора на салонаш $14,000 мега хай занг бизанем бо мумкин арзон ҳам бишава состоянияш нормальное از نامرو شامل هم نامرو تا بار دیگه بکی باید من نمیمونم 900 67 62 67 این زنگ بزنیم چخ چخ کنیم 14,000 سوم تویوتا فیلدر برداره 2009 سال و بیامش یک هش انا اسکشه یک تماشا میکنیم یک سلام شبینیم вообще там фули игра стопстар автомат اول стопар бас старта اگر старт сто боша безе препари ها باین هنولو شاشی دیگه براتم هسته балачка вам هسته چی بنه безключевой доступ дора 4 та электропакет коробкаш автоматай монитор дора хоб стар стоп на салонаш тозак ира чанд тафти сенака ира му 150 100 جوی میشه دیگه سبراتم شما هم دوستاش میدونی چند ساعته من تو را پروست هم محکم نکنی ما که زاغ نداریم 10 minut پس بیای شرکت کم بده که جمع شد خب نمره 00 8006 на занг бизанем чахчах кунем бо муомила ҳам мешавад опел сидан вардаро 93 солай поли 97 кадагиан мотори сузша машинча кор кадеса чхел десен нормальный моториш кор мекуна оз шампас хишру як салон шабидин ҳуҷҷат надора краскаш ҳам зур системаи балонош ҳам соза дарош ручной чорта дарош ручной коробкаш механик хай рули ҳаму 97 солша люк дора اوجی ایرا چند تا گفتسی؟ ایرا 26000 میگم اگه سودا میشه 26000 میگه با معامله میشوه نمره تا بار دیگه بگو 900 67 62 67 اینا زنگ بزنین چخ چخ کنین تویوتا اکسیو بارداره 2009 سال объемش 1.5 انا 2009 سالای расходش 5-6 لیتر یک تماشا میکنیم یک سالون شما بینین نمره 913 38 38 محکم داریم آخه بینین سالون شما
عقباش هم الکتروپاکت های 4 تا الکتروپاکت، коробка автомат، مانیتور، همه چی داره. چند تا گفته سیره؟ 85,000 با معامله میشه. این زنگ بزنین چخ چخ کنین. BMW برداران 98 سال، ابیامش 2.3. یک تماشا میکنیم. چایی سالونش چند قم جدو راوجی؟ اجازتش بوچ دیگه یا؟ نوازدوخه یا؟ کسی میگیرش من نومش میکنم. عقباش روشنای. چهار تا الکتروپاکت، коробкаш механикай، салонаш люк дора, краскаш ҳам зурай. як бор хушро тамошо кунед ай дур. نهصد پنجاه و نه 10 خب چند هفته سیاجیره؟ 39,000 میگه با معامله میشه. فقط اون وارینت یالیش هم هست. این وقت زنگ زنین چخ چخ کنین، وارینت رو پیشنهاد کنین.